हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि केंद्र सरकार दमदार योजना मासकु मिलिबो 3000 टंका। बदलिब श्रमिक मानकर आर्थिक स्थिति। श्रमिक मानकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने को केंद्र सरकार एक योजना आनिछंती, जार फल श्रमिक मैंने बेस उपकृत हो पारे। विशेषकर यह योजना वार्धक्य अवस्था से बेस लाभ देव। जीवन जाक कठिन परिश्रम कर श्रमिक मैंने किसी टंका रोजगार करथांती, जो टंकार से घर चली थाए हेले अभाव अनटन कारण से निकट में टंका संचय हो पारि न थाए, जार फल परिणत बयस श्रमिक मानकर परिवार नाना असुविधार सम्मुखीन हो एही सबको दृष्टि रखी केंद्र सरकार श्रमिक मानकर पई एक योजना आनिछंती, जो योजनार नाम हेउछि पीएम श्रम योगी मनधन योजना। एही योजना रे मासको मात्र अल्प टंका विनियोग करी आपण उपकृत होई परिबे। तबे आपण को 60 वर्ष बयस हेबा परे एही योजना अधीन रे प्रति मासरे 3000 टंका पेंशन आकार रे मिलिबो। परवर्ती खबरटी हेउछि राशन कार्ड को नै आसिला बड़ घोषणा। मोदी सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट गुरुवार दिन एवाई परिवार पर जनसाधारण बंटन योजना पीडीएस माध्यम बंटन होता चीनी सब्सिडी योजनार संप्रसारण को 31 मार्च 2026 पर्यंत अनुमोदन करिछि। एही योजना अधीन केंद्र सरकार प्रतिभागी राज्य गुड़िकर एएवाई परिवार को चीनी उपरे मासको 18 टंका 50 पैसा सब्सिडी प्रदान करुछंती। एक सरकारी विवृत्ति में कहुछि जे एही योजना गरीब श्रेणी लोक मानकर पई चीनी उपलब्धता को सहज करिबो और सेमानकर स्वास्थ्य रे उन्नति आनिबा पई सेमानकर खाद्य रे शक्ति जोगाइबो। परवर्ती खबरटी हेउछि एणिकी ऑनलाइन रे मिलिबो सस्ता भारत चाउल। महंगा मारु बर्तिबा पई एहा हेउछि नुआ सरकारी योजना। देश में साधारण लोक मुद्रास्फीति मुक्ति प्रदान करने को सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। केजी पिछा मात्र 29 टंका मूल्य रे उपलब्ध सरकारी चाउल भारत चाउल बर्तमान सेमानकर निकटस्थ एही दुकान गुड़िकर लोक उपलब्ध हेब। बर्तमान सुधा सरकार यह केवल मोबाइल भ्यान माध्यम सीमित ढंग से बिक्री करुछंती। आसंता सप्ताह नुआ योजना आरंभ हेब। यह सहित देशर साधारण लोक सस्ता भारत चाउल वितरण करने संभव हेब। केवल एतिक नुहे चाउल जमा करुथिबा लोक विरोध में सरकार मध्य पदक्षेप नेबाकू योजना करुछंती। परवर्ती खबरटी हेउछि लोकमानकू मिलिबो मागणा बिजुली। 1 कोटी घर को मिलिबो एतिक यूनिट बिजुली। बजेट रे बड़ घोषणा। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बड़ घोषणा। एणिकी देशर लोकमानकू मागणा विद्युत जोगाई दिया जिवो। 1 कोटी घर को 300 यूनिट जाए मिलिबो मागणा बिजुली मिलिबो बोली अर्थमंत्री घोषणा करिसंती। सोलार पैनल माध्यम रे मागणा बिजुली दिया जे बोली कहिसंती अर्थमंत्री। जो मानकर घरे सोलार पैनल अछि सेमाने एबे मागणा बिजुली पाई परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि नियागला बड़ निष्पत्ति। एणिकी कर्मचारी माने सप्ताह को केवल 4 दिन काम करिवे। फेब्रुआरी 1 तारिख लागू हेब 3 दिन छुट्टी। बैंक कर्मचारी माने सप्ताह को 5 दिन काम करिवे और 2 दिन छुट्टी पाइबे। एही प्रस्ताव कार्यकारी नहीं भारतीय बैंक संघ बा आईबीए पक्षरु बहु पूर्वरु दाबी होई आसुछि। सेपरि नुआ लेबर कोड लागू हेले कर्मचारी माने सप्ताह को 4 दिन काम करिबा सहित 3 दिन छुट्टी पाइबा नै मध्य पाखापाखि 2 वर्ष पूर्वे चर्चा होइथिला। तेबे यारी मध्य एक बड़ निष्पत्ति निया जायछि। एणिकी कर्मचारी माने सप्ताह को केवल 4 दिन काम करिवे, बाकी 3 दिन छुट्टी पाइबे। देशर अर्थव्यवस्था धीमा हेबा सहित लोकमानकर प्रोडक्टिविटी मध्य कम हेबा लागिछि। तेणु एहाकु दृष्टि रखी श्रमिक संगठन पक्षरु सरकार को सप्ताह को 4 दिन काम करिबा नै प्रस्ताव दिया जायथिला। तबे उक्त प्रस्ताव आधार रे सरकार एबे ट्रायल आरंभ करिबाकू जाउछंती। फेब्रुआरी मास 1 तारिख रु कर्मचारी माने सप्ताह रे 4 दिन काम करिवे। आगामी 6 मास पई एहा कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबरटी हेउछि आसुछि बड़ वर्षा। 2 दिन प्रबल बर्षिब। एही सब अंचल को सतर्क सूचना। बंगोपसागर एक उच्च चाप अंचल सृष्टि होइछि। बंगोपसागर जलीय वाष्प राज्य में प्रवेश करिछि, जेउथिपई समग्र राज्य में वर्षा परिस्थिति उपजिछि। एने सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी। फेब्रुआरी मास आरंभ में पूरा मास पई साधारण वृष्टिपात होई सारिछि। पाणीपाग विभाग अनुसार 3 और 4 फेब्रुआरी रे हालुका वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एहा परे फेब्रुआरी 5 तारिख रु ठंडा और कुहुड़ी वृद्धि पाई पारे। परवर्ती खबरटी हेउछि बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडेकर परलोक। गर्भाशय कर्कट रोग रे रहिथिले पीड़ित।
मनोरंजन धर्मी जगतरू आसीছে ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁନମ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ସେହି ରୋଗ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୁନମଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୁନମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଅନେକ ଏହି ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ବହିରେ ରହିଛି ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ପାଠ। ଡେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ ପିଲା। ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ବହିରେ ବି ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ପ୍ରେମକୁ ବହିରେ ପଢ଼ି ଶିଖିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବୟସ ନ ହୋଇ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରହିଛି ଏହି ପୁରା ବିଷୟ। କେମିତି ପ୍ରେମ ହୁଏ, କେମିତି ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ରହିଛି ପୁରା ବହିରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେମ କୌଣସି ବୟସରେ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ନିଭେଇବା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିବା ବିଷୟର ନାମ ହେଉଛି ଡେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍। ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ପିଲା ପ୍ରକୃତ ଓ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସ୍କାମର୍ସ ମାନଙ୍କର ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍। ଫଟୋରେ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ସ୍କାମର୍ସ ମାନେ ନୂତନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରରୁ ନେଇ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଇବର ସ୍କାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂତନ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ GIF ଫର୍ମାଟର ଫଟୋ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହରାଇବା ପାଇଁ ଫିସିଂ ଲିଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ମେସେଜ ଜରିଆରେ ଫୋନକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ମେସେଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାଏ, ଏହାପରେ ସ୍ପାଇ ଲିଙ୍କ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ସ୍କାମର୍ସ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ବଢ଼ିଲା ଫାଷ୍ଟାଗ KYC ଅପଡେଟ୍ ଅବଧି। ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଫାଷ୍ଟାଗରେ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ମାସେ ମହଲତ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଫାଷ୍ଟାଗ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ମାସେ ଅଧିକ ସମୟ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ଗାଡ଼ିର ଫାଷ୍ଟାଗରେ KYC ଅପଡେଟ୍ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ସବୁ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ। ଘୋଷଣା କଲେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ। ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଳପତି ବିଜୟ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବିଜୟ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାମିଝା ଭେଟ୍ରି କାଝଗମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ନିଜର ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ବିଜୟ ମକ୍କାଲ ଆୟାକମ୍ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ବିଜୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳ ତାମିଝା ଭେଟ୍ରି କାଛାଗମ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାଧୁ ମେହେରଙ୍କ ପରଲୋକ। ସୂଚନା ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର। ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ତଥା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାଧୁ ମେହେରଙ୍କ ପରଲୋକ। 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସାଧୁ ମେହେରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସିନେମା ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ 2017ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ। 38ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 5ଟି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। ସାଧୁ ମେହେରଙ୍କ ପରଲୋକ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଲି ହେଉଛି ହୁଣ୍ଡି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ 11 ଦିନ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଦାନ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି ଆଉ ଦାନ ବାକ୍ସ ବି ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ଲେଖା ଦାନ ବାକ୍ସ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅର୍ଥାତ 4ଟି ବଡ଼ ଦାନ ବାକ୍ସ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଥରେ ନୁହେଁ, ଦିନକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ସ ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ତେବେ ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ଆପଣ ପାଇବେ ମାଗଣା ରାସନ। ଦେଶରେ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ଠିକଣା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସହରକୁ ଯାଇ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇପାରିବେ।
ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।